Fala galera, quem tá falando é o Mier. Hoje vamos jogar um pouco de Stanley Parable. É um jogo legal, tá no Steam. É um jogo meio bizarro, mas é divertido. E eu botei em português aí, as legendas estão em português. Pra vocês que querem acompanhar o jogo aí direitinho. É isso aí, vamos começar. This is the story of a man named Stanley. Esta é a história de um homem chamado Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley tinha um emprego lixo, mas ele And then gostava. one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Tá sozinho. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Beleza, estou controlando. Então, tem um narrador aí falando e a gente tá jogando e tal. E é isso aí. Mas, enfim. Não tô afim de sair, o cara falou pra eu sair, não tô afim. Eu odeio segundas-feiras. Tá, vamos sair, vai. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Cara, você não manda em mim, cara. Eu faço o que eu quiser, mano. Eu faço o que eu quiser, tá ligado? Todo mundo tem essa caneca. Eu odeio segundas-feiras. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. PC velho, mano. Tem 2 disquete aqui. Beleza, aqui não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Caraca, não tem ninguém aqui, doido. Posso fechar as portas? O que eu posso fazer aqui? Ah, posso fechar as portas. Oh, and I guess this is where Stanley felt he needed to be right now, in this little hallway. Here, with no distractions, to study room 417. Not to actually enter it. No. That would be far too forward. Stanley wanted to know it from the outside. To see it not just with his eyes, but with his heart. He would know room 417 as no man or woman had ever known an office before. That ladder over there. Oh, and that little picture of a horizon or something. It's all just a never-ending parade of joy for Stanley. Caramba, essa caneca tá em todo lugar. Meu Deus. Tá, vambora. Dá pra ver? No, apparently not. Mano, você não manda em mim, mano. Cala a boca. Desenhinhos, Pô, eu tô achando que essa porta vai fechar. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Não. Eu vou na direita. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Cadê as salas dos funcionários aí? Não... Você abriu, não? Nossa, que da hora. Não dá pra abrir nada. Abre!
Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Me dá Stanley simply stood here, Tô com sede. drinking it all in. Me dá suco, me dá alguma coisa, tô com sede. Não, beleza. Isso aqui é só os... Yes, really, really worth it being here in the room. Nossa, cala a boca! A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. É, valeu. Mano, se eu quiser olhar pra pintura, eu olho, entendeu? Eu tenho But gosto. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. A primeira porta à esquerda. Tá, vai. Vamos lá. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Posso voltar? Não, posso voltar. Ele também vai fechar de novo? Não. Eu também posso ir pra baixo, eu posso ir pra frente. Eu vou pra frente, vai, vamos pra frente. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Isso aqui é uma sala de projeto. Sala de reunião. Um monte de coisa aqui. Se quiser dar uma olhada, dá um pause aí. Aí vocês podem ver, galera, depois. Eu vou aparecer só na frente do quadro aí. Tem um monte de easter egg esse jogo aqui, eu acho, hein. Pessoal, todo mundo é único. Você é o mais único de todos eles. É. Cara, da hora, velho, o nível de detalhe disso aqui. Beleza, vamos ir. Quero voltar, mentira, não quero voltar não. Ele vai fechar, ele vai fechar? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Subiu, vamos subir, vai, vamos subir. Dá pra pular? Não dá pra pular. Dá pra pular? Não. Beleza, fechado. E aqui? Isso fecha ou não? Executive Bathroom. Banheiro executivo. Vai. Deu, hein? Dá pra entrar no banheiro agora? Não. Esse jogo aqui é de uma época... Nossa, olha o tamanho desse PC, velho. É uma... Não, isso não é um PC, é uma caixa. Isso é um PC? Acho que é uma caixa. Não sei. Se for um PC, é um PC bem estranho. Tem aqui também, que é isso? Não dá pra abrir e tal. Legal. Caramba, meu chefe aqui é rico, hein? Stepping into his manager's office, Stanley was once again Gerente. stunned to discover not an indication of any human life. O cara é gerente, tem uma sala dessa. O cara tem uma biblioteca particular. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? O cara tem um What he could piano. not have known was that the keypad behind the boss's desk Caraca, guarded the o terrible tamanho truth disso. that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. Tá, But of course, Stanley couldn't possibly have known this. como é que eu poderia saber dessa senha? Nossa, esse cara aqui é da hora, hein? Eu queria ter uma sala dessa. Essa sala aqui é top. Olha que legal. Isso aqui é um... Interessante. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Não, Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Cara, você já falou, não sou burro. Já entendi, já. Você tá com muita pressa, deixa eu jogar, cara. Deixa eu jogar, cara. 2845. Tá bom. Você tá aqui me olhando aqui? Sai. Mano, eu quero tocar esse piano aqui, hein. Esse piano aqui é da hora, hein. Isso aqui é da hora. Tá, beleza. Lareira. Onde é que tem que ir? Senha. Tem uma maletinha e tal. Opa! Que legal. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Agora eu vou botar a senha só pra deixar ele puto também. 28... Eu esqueci a senha.
Ah, acertei. Eu acertei a senha depois. Acho que era pra abrir aquilo mesmo. Ah, não vai acontecer nada, vambora. Caraca, esse gerente aí é legal, hein? Esse gerente aí é fodido. Cara, tô com medo agora. Ah! Que bonito. Loading, 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 loading. Vai, 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 vai. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. O que é Why parar did he penar? feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Que Beleza. Mano, que é esse jogo de terror, mano? Caraca, eu tô com medo. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape é pra fugir. Mind Control Facility. Lugar para controle de mentes. Aonde? Tá, eu vou pra cá, vai. Caraca, mano, que é isso? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Caramba. Qual que era o meu número mesmo? Eu queria ver meu monitor aqui. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Nossa, esse cara é muito been épico. under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. I refuse to He couldn't believe. accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Do que adianta? For he would dismantle the controls once and for all. Once and for all. Do que adianta desligar um bagulho se não tem mais ninguém aqui, mano? Não faz diferença, entendeu? Já moiou. Não tem mais ninguém aqui, mano. Vou desligar pra quê? Não tem mais ninguém tendo mentes controladas. Mind controls idle waiting input. Controles de mente estão pausados, esperando por And when at entrada last de he found the dados. source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Off. Caralho! Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes!
had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? Cara, How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? legal. But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Que bonito. Loading. The end is never the end, is never the end, is never the end. O fim nunca é o fim, nunca é o fim, nunca é o fim. Opa, eu tô em outra sala. Eu sou um outro cara. All of his co-workers were gone. What could it mean? Nossa, que sala é essa? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, galera, o jogo... Opa! What the fuck? Welcome to the whiteboard ending. Este era o fim whiteboard, então. Sei lá. Então, pelo que eu tô vendo, isso aqui é um joguinho bem bizarro. Você faz escolhas, tipo de um monte de... Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Tá bom. Deixa eu falar. Esse jogo aqui é um jogo que tem muitas escolhas, pelo jeito, é divertido. É isso, pô. Pelo jeito eu acho que eu só segui o que o cara falou mesmo. E a gente fez um dos finais. E tem vários finais nesse jogo. E o pessoal me fala que esse jogo aqui é bem legal. Por causa da história e tal, é legal gravar. E... parece que tem uns storylines, tem uns caminhos pra zerar o jogo muito bizarros. Acho que é interessante, tipo, mostrar os outros finais depois, parece divertido. Mas é isso, galera, só pra mostrar pra vocês esse jogo. Acho que eu vou pausar por aqui. Aí depois eu mostro uma outra parte aqui do Stanley Parable, um joguinho bem interessante. E ele também tem tem uma interpretação pra ele, né? Essa história de controle de mente, o cara fica só seguindo comandos, fazendo a mesma coisa. Acho que tem uma interpretação a mais nesse jogo. Que eu não tô a fim de fazer a interpretação aqui, mas enfim. Quem tiver interessado pode ver a história de novo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou. Closet da vassoura. Ah, porra. Você não me empurra não, filho. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Não, tô a fim de ficar aqui. Vou ficar aqui. Aqui é a There salinha was de... nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. Isso aqui No é... reason to still be here. Aqui é aquelas salinhas, tá ligado? Você vê nas séries, aí vem uns casalzinhos aqui e fica se pegando, é bem It was isso. baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. Cara, como você He fala? wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. He's just staying there, literally doing nothing.